Okay, I will let you know. Bye. Sir, Yes, Captain. sir, this is Kutu Miya. Okay, you can go. Thank you, sir. जाओ अस्सलामु अलैकुम मेजर साहब। वालेकुम अस्सलाम कुतु मियां। आपको बारे में बहुत सुना था मैंने। आप तो शेर है, पाकिस्तान का शेर। पाकिस्तान के लिए मैं निजर जान भी कुर्बान करते राजी आसी। If you don't mind सर, ये घर का खाना है, खुद आपके लिए नहीं आया था। ये पर सब ठीक ठाक है सर, मैं सब कुछ समझ लिया। जो कोलाबोरेट है उसका लिस्ट, जरा गद्दार है उसका लिस्ट, घर सब तालिका में तैयार कर दिया। As soon as possible मैं आपको खिदमत के लिए उस तालिका में आपका पास पेश कर दूंगा। बहुत अच्छा। बैठो। थैंक यू। कुतु मियां, यस। अंधेरे में चांद के ढूंढो क्योंकि चांद खूबसूरत है। अंधेरे में चांद के ढूंढो क्योंकि चांद खूबसूरत है। जब सूरज निकलेगे तो चांद को कहाँ ढूंढेगा? क्या बात, क्या बात। अब तो शायर है मेजर साहब। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुतु मियां, हम लोगों के लिए और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए बताइए। हम लोग जवान है, तुम तो समझ सकते हो ना। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ जिग चाहिए। जिग मालूम है ना? जी मालूम है। इंतजाम करो। मेजर साहब अब बेफिक्र रहिए, जिग हो जाएगी। कुतु मियां, यस। वेटिंग फॉर जिग। তোমাদের মতো অনেক ছেলেই প্রতিদিন এখানে আসে, তবে দুদিন পরেই হারিয়ে যায়। আমরা হারাতে আসিনি স্যার, আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি। যুদ্ধ কি তা জানো? যুদ্ধ কি সেটা জানি না স্যার, তবে এতটুকু জানি আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধ মানে অস্ত্র, যুদ্ধ মানে রক্ত, শত্রুর বুক থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা তাজা রক্ত। যুদ্ধ হচ্ছে নিজের দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। আমরা এই যুদ্ধ করছি আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আমরা এই যুদ্ধ করছি আমাদের দেশকে শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য। তোমরা পারবে ওই হানাদারদের বুঝিয়ে দিতে যে বাঙালি ভয় পায় না? তোমরা পারবে যুদ্ধের ময়দানে পিছপা না হয়ে নিজের অধিকার ছিনিয়ে আনতে? তোমরা পারবে দেশের জন্য, মায়ের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখতে? পারবো পারবো। আমি শুনতে পাইনি। পারবো। আমি শুনতে পাইনি। পারবো। গুড, যা এবার তোরা বিশ্রামে যা, অনেক দূর থেকে এসছিস। কাল থেকে তোদের ট্রেনিং শুরু। এই তুই